بكم الكل مواصلين هوني معكم وسيم العربي. تحية لزميلي وليد برحومة توت ليكيب في الاستوديو في لو ماج. انا مباشر من الكونغري بتاع سي جي دي. حاضر معنا دونك شو يقعد معنا سي عماد قروي بريزيدون دو سي جي دي. مرحبا بك من جديد. وبك اكثر سي وسيم باش نقعدوا مع بعضنا ابارامون ليميسيون الكل. اي مرحبا. وحاضره معنا مدام وفاء العميني باس بريزيدنت ان توكا سي بريزيدنت دو سي جي دي. اليوم تعرفوها بيان ايفيدامون افيك كاسكيت لا كريت سيغتينمون باش نحكيو على المؤسسه المسؤوله. سي سا. مرحبا بك. Bonjour, يعيشك وبك أكثر. C'est toujours un plaisir d'être comme ça sur les plateaux d'Express. مرحبا بك. المؤسسه المسؤوله حاجه في الديان نتاع السي جي دي. Absolument. هذا هو. Absolument. كلمه كبيره المؤسسه مسؤوله معناتها نستعملوا فيها برشا ميخيل. شنو هي المؤسسه المسؤوله؟ شو معناها؟ هي en fait وسيم أنا ساعة بون السي جي دي معناها أنا في السي جي دي كنت من 2008 معناها et en fait حاجة من الحاجات اللي خلتني دخلت dans le temps في السي جي دي 2008 الفيلوزوفي هذيا معناها la notion de performance globale. 2008 performance globale راهو la performance اليوم سي جي دي يحكي على la performance sociale performance sociétale performance environnementale. اليوم معناها الشركات معناها ما لازمهاش تقف معناها pour assurer sa pérennité sur sa performance économique uniquement. Donc ça c'est un concept en 2008 اللي خلاني شرهني كيما نقولوا باش ندخل للسي جي دي et دخلت للسي جي دي وعملت ان باركور في السي جي دي وفهمت وشرفني ياسر اللي عملته تعلمت منه برشا وسيتي فريمون كيكو شوز et d'ailleurs j'invite d'image فهمت les jeunes dirigeants اللي هوني مازالوا اللي اقل من 45 سنه تو بدلناها قداش ولاو تو jeunes jusqu'à 50 ans pour adhérer et pour rejoindre le CJD parce que franchement c'est une organisation qui est extraordinaire et qui est justement سباقة justement باش نرجع لك على l'entreprise responsable etc. Donc أنا اليوم حقيقة معناها كي كلامني عماد c'est toujours un plaisir d'être au CJD وفي الكونغري اليوم vers un nouveau modèle économique etc. Merci Hamda, c'est un honneur. Donc اليوم c'est vrai que c'est un témoignage que je fais. En fait en 2018 في المنdat justement وقت اللي كنت présidente du CJD خدمنا على le concept de l'entreprise responsable qui intègre justement cette performance globale اللي هي en fait ما تخدم على 4 axes اللي هو البرفورمانس ايكونوميك évidemment خاطر اليوم bien sûr باش نعيشوا اليوم معناها لازمنا une performance économique mais aussi performance sociale performance sociétale et environnementale وحضرنا la charte خدمنا la charte de l'entreprise responsable خاطر اليوم احنا كان جون ديريجون معناها نمنوا اللي هي اليوم مسؤوليتنا اليوم ماهيش اقتصاديه بركه مي لازمنا تكون مسؤوليتنا باش نعملوا un impact sur اليوم avec معناها اليوم avec اللي نعيشوا فيه que ce soit sur le contexte local في بلادنا et la difficulté la lourdeur اللي نعيشوا فيها la complexité اليوم du contexte international اليوم لازمنا احنا en tant que jeunes dirigeants نكونوا non seulement سابقين où on fait de l'impact justement sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal. واليوم كنا سابقين donc عملنا une charte de l'entreprise responsable اللي فيها les différents points d'engagement sur les axes هذوما mais زدنا عملنا حاجة أخرى et d'ailleurs j'invite d'ailleurs نحن في CJD c'est la continuité معناها franchement معناها من 2019 خرجناها اليوم elle est toujours d'actualité. عملنا un guide d'action pour aider le jeune dirigeant باش يطبق خاطر c'est vrai que la RSE ou l'entreprise responsable, c'est une stratégie, c'est un enjeu, etc. Mais finalement, avec tout ce qui se passe au quotidien, le jeune dirigeant, tête au guidon, avec toutes les méchants, c'est pas évident de mettre en place cette stratégie. Donc, on a un guide d'action pour justement donner aussi des exemples d'actions pour pouvoir déployer cette stratégie à travers donc cette charte avec des actions. Donc, la charte est موجودة. أي jeune dirigeant, أي dirigeant d'entreprise, il peut la télécharger et peut la concevoir et l'adopter dans sa culture d'entreprise. Ou on a ce guide d'action pour aider. Bon, c'est vrai que l'action ne fait pas la stratégie, mais la stratégie peut conduire à l'action. Voilà, doit conduire à l'action. Voilà. Concrètement, c'est vrai que l'entreprise, une entreprise, j'ai ses valeurs et j'ai sa culture, mais il faut que je passe à l'action et que je déploie une stratégie concrète. اليوم تعرف زاد وسيم اليوم على l'échelle internationale rien que في فرنسا ديما باش ماركيو فرنسا اللي نحكوا على l'entreprise à mission. L'entreprise à mission elle est une entreprise statutaire راهو معناها elle a une obligation sociale sociétale et environnementale معناها ماهيش معناها ما عادش نحكيو على معناها le statut juridique simple معناها c'est statutaire ولينا نحكيو على entreprise à mission où elle doit engager justement معناها le bilan تاعها ماهوش financier بركا في bilan social c'est très poussé. Donc اليوم il faut احنا en tant que CJD
on a toujours qu'on a dit Massabaqin, et ça c'est dans l'ADN interne à la performance globale. On parle de ça et on intègre ça. Un nouveau modèle économique en 2024 fait le CJD Tunisie. Exactement. Et qui intègre ce modèle-là. Et pour finir un peu, pour continuer sur ce que tu disais en termes de charte et tout ça, je pense que c'est très intéressant aujourd'hui pour toute entreprise, tout jeune dirigeant qui voudrait mettre en place et déployer cette charte-là. On peut être à disposition le CJD pour l'accompagner, pour le sensibiliser. اليوم معناتها توا البيرو اكتوال بصفه عامه السي جي دي معناتها تخدموا تنجموا تعاونوا شركه كيفاش تسكرير دون لي كانت توصيفي وفي الاميري. Absolument, exactement. On peut l'aider, on peut l'accompagner, on peut le conseiller, on peut le sensibiliser. Former. JD ou pas. شركه يبدا من JD ou bien entendu je suis certain qu'il va être reconverti en JD. ان توكا اليوم سي اكسلون صح معناتها شركه تسمع فينا توا ينجم يقول لك كان هو خد تصور السؤال في مخ برشا عباد كانوا يسمعوا فيك توا تتكلم يقول لي منين نبدا انا دونك عطيته لا ريبونس. Le CJD est disponible aujourd'hui pour accompagner, pour orienter et pour lui m'a conseillé chaque jeune dirigeant qui voudrait aller vers une stratégie plus responsable, une entreprise plus engagée, tout ça. Absolument. On est dans cette logique. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. شكرا لك مدام وفاء العمري. Merci aussi. Merci à شكرا comme لك. ça.